لهذا الأخير ركز أساساً على وضعية المهاجرين جنوب الصحراء بالمنطقة المغاربية. اللقاء ديال اليوم في الحقيقة هو الثاني من نوعه من بعد اللقاء اللي كنا نظمناه حول الهجرة في بروكسل في 2010. فإذا اليوم باغيين أساساً نتكلموا على جوج ديال النقاط جوهرية. النقطة الأولى وهو الحقوق ديال المهاجرين، وثانيا كل ما يتعلق بحرية التنقل وفتح الحدود في المنطقة المغاربية في أفق فعلا خلق هذا الفضاء المغاربي والوحدة المغاربية. Cette rencontre, cette fois-ci à Oujda, sur le thème de la question des migrants et de la libre circulation par rapport aux frontières. Et nous avons tenu à ce que ça soit organisé ici à Oujda pour traiter la question de la libre circulation et qu'on dépasse la question des frontières qui sont un obstacle pour le développement des pays du Maghreb et aussi pour poser la problématique de l'immigration aussi bien en Europe qu'au Maroc et dans les autres pays maghrébins pour que la situation des migrants soit traitée d'une façon humaine et que les questions migratoires soient traitées dans une stratégie plus globale au lieu qu'elle soit une stratégie sécuritaire, qu'elle soit plutôt une stratégie qui a une vision sur l'avenir, sur le développement des pays maghrébins. Et pour nous, nous considérons que la libre circulation et d'installation dans le Maghreb peut être une source de développement important et aussi le traitement vraiment humain des questions migratoires est fondamental. حضورنا هنا في المنتدى الاجتماعي المغاربي هو حضور يثبت أولا حضور ومشاركة التنسيقية المغاربية كمنظمة وكآلية فعالة في الفضاء المغاربي من أجل تنسيق حقوق الإنسان وأيضا بناء فضاء مغاربي لحقوق الإنسان. احنا عندنا مثل تونسي يقول لك ما يحس الجمرة إلا اللي يعفس عليها. احنا عفسنا على الجمرة وحسينا ونحسوا العذاب نتاع كل مهاجر اليوم يحس بروحه مهمش، يحس بروحه ما عندوش حقوق، يحس بروحه ما عندوش مش مستعرف به، يحس بروحه مستغل، يحس بروحه ولو يكون حتى الآخر. وقدرة في الديمقراطية الكل قدرة الديمقراطية والبلدان الديمقراطية في قدرة أن استيعاب الآخر هو اللي يجينا من برا، هو اللي يجينا المهاجر، وهذا ما يسمى باللي سوب سهاريان، الناس اللي جايين من وراء الصحراء الأفارقة اللي هما كيفنا أفارقة اللي إذا كان تعاملنا معهم بحسن المعاملة المجتمع يكون مجتمع راقي. Nous assistons ici au forum thématique sur les migrations. Et c'est vrai que c'est quand même un problème très important en ce qui concerne justement les pays d'Afrique du Nord qui actuellement sont devenus une base d'émigration vers l'Europe. Nous, dans le forum social où nous sommes pour la libre circulation des individus, nous luttons contre toute forme de répression contre les migrants, contre les populations migrantes et ce qu'elles subissent. Là, nous sommes au forum maghrébin pour essayer de faire entendre la voix des migrants, faire connaître la situation des migrants subsahariens au Maghreb et essayer de proposer une possibilité d'entente de solutions afin qu'on fasse savoir que le Maghreb se construit avec les subsahariens et que nous sommes en Afrique et qu'on peut évoluer tous ensemble et que tous ces subsahariens qu'on a eu l'habitude de considérer comme de transit au Maghreb ne sont pas de transit au Maghreb. Ils sont installés au Maghreb, ils vivent dans le Maghreb, ils participent à la construction du Maghreb. اعتبر المشاركون في هذا المنتدى أن الهجرة الدولية والتنقلات الإنسانية أصبحت واقعا في عالم العولمة وإحدى أولويات الأجندة السياسية العالمية كالحوار على أعلى مستوى بالأمم المتحدة، المنتدى العالمي للهجرة والتنمية والمؤتمر الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية. وذكر المشاركون بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للهجرة من أجل التنمية في البلدان الأصلية وكذا ببلدان الاستقبال، ودعا المغرب بوصفه بلد الإقامة إلى إجراء تقييم تشاركي للدينامية الدولية التي اتخذت في مجال الهجرة.
كما شدد على ضرورة فصل الهجرة عن السياسات التقييدية المتعلقة بتدبير تدفق الهجرة الموجهة نحو تحديد التنقلات وتدويل المراقبة على الحدود وحق اللجوء ووضع الشروط في المساعدات العامة وفي التوقيع على اتفاقيات إعادة القبول. وبعد أن أبرز المشاركون التغيرات التي تشهدها الهجرة المغربية، أكدوا على أن نجاح السياسات المرتبطة بالهجرة والتنمية يتم عبر الإشراك المكثف للمهاجرين وعبر الاستفادة من معارفهم وخبراتهم وتبادل الموارد بين الفاعلين الجمعويين للتوصل إلى تصور واستراتيجيات موحدة. La station de Saïdia est la première station du plan Azur. Aujourd'hui, cette station dispose de 3000 lits avec 3 hôtels de grande renommée qui sont opérationnels, plus un Golf 18 trous avec une marina, la 3e marina la plus importante de